Yan guys, sa hindi para ka lang nag-layout, no? Kasi iba kasi dito, hindi na alam kung paano mag-umpisa. Kasi ito kasi guys, naka-eskwala na kasi ito. Itong Hello Plus, kaya kapag tayo mag-layout, iparehas lang natin 2 cm. Lapit ka. Ayan oh, 2 cm yan guys, ayan oh. Ayan, 2 cm yan ha. Yan, dito. Lapit din. Ayan, 2 cm din yan guys. Yan. Kasi itong hollow block kasi nito, itong hollow block kasi, bago to siya kinabit, naka-layout na to, naka-eskwala. Kaya nag-plastering mo, sukat ka na lang dito ng 2 cm. Para eskwalado pa rin yung gawa mo. Ito guys, i-ano na natin, i-layout natin. Lugi ka, solo pa lang yun 3.5. 3.5 yan guys. Pagdating naman dito sa tiles guys. Ayan. Kailangan dito rin maging 3.5 din. Para hulog talaga yan. Ayan guys, top. Lapit natin kasi medyo release lang eh. Ayan na guys. Nasa hulog na po to siya guys. Yan, nasa hulog. Balik ka. Yan. Ganun lang po yun sa pag-layout guys. Yan. Yan. Ganun lang yun sa pag-layout kapag ano. No? Thank you guys. Ay, ikaw tayo na punting aral.